Assalamualaikum teman-teman. Hari ini kita lanjut belajar dari buku Naswork Noe A2 di halaman berikutnya, yaitu di judulnya ada Informationen auf einer Homepage verstehen and Restaurant verstellen. Itu artinya memahami informasi di website lalu memperkenalkan sebuah restoran gitu ya. Memahami informasi website sama memperkenalkan sebuah restoran. Di sini ada judul besar Essen ohne Licht, yaitu makan tanpa cahaya. Yang instruksi 9A itu artinya dengarkan percakapan dari Nele dan Gloria. Kalimat mana yang benar? Centang itu. Nah, di sini ada gambar audio, kita akan mendengarkan audionya. Hast du es auch schon gehört, Gloria? In der Vorstadt gibt es ein neues Lokal, das Lichtlos. Man kann dort Kaffee trinken und auch essen, aber es ist total dunkel, ohne Licht. Eben lichtlos. Warst du schon dort, Nele? Nein, aber ein paar Freunde von mir. Es hat ihnen super gefallen. Man isst und trinkt, aber man sieht nichts dabei. Gar nichts. Ich möchte da auch gern mal hingehen. Kommst du mit? Ich weiß nicht. Ich finde das ziemlich komisch. Plötzlich ist das Licht aus. Nein, nein, da ist es immer dunkel. Komm, das wird spannend. Und wie findet man seinen Platz? Die Kellnerinnen und Kellner nehmen dich an der Hand und bringen dich zum Tisch. Und wie bestellt man? Man kann ja keine Speisekarte lesen. Das macht man beim Eingang, an der Rezeption. Dort bezahlt man auch nach dem Essen. Aber Essen ohne Licht? Das ist schon komisch. Da kann man das Essen auf dem Teller gar nicht finden. Das sieht bestimmt dumm aus. Das macht doch nichts. Du siehst nichts, aber alle anderen sehen auch nichts. Ich finde das interessant. Man muss da ganz anders aufpassen. Das möchte ich erleben. Wann willst du denn dahin? Vielleicht am Freitag in 2 Wochen. Hast du am 22. Zeit? Moment. Am Freitag, am 22. Ja, das geht. Wir können auch Ole und Simon fragen. Vielleicht kommen sie auch mit. Das ist eine gute Idee. Ich reserviere uns gleich mal einen Tisch. Oke, tadi kita sudah mendengarkan audio dari 9A tentang percakapan Nele dan Gloria. Jadi sekarang kita centang yang sesuai dengan percakapan mereka. Yang sesuai itu di poin 1 sama 4 ya. 1 sama 4. Jadi itu artinya yang ini Nele möchte gern das Restaurant Lichtlos besuchen. Nele ingin mengunjungi restoran Lichtlos. Terus yang keempat, di Lichtlos Anda membayar di bagian pertama di reception gitu ya. Setelah makan maksudnya. Membayar setelah makan. Gitu. Kalau yang kedua, ini artinya teman Nele, Gloria ingin minum kopi di sana. Terus yang ketiga artinya Anda pergi ke alun-alun dengan lampu dan di sana gelap, dunkel itu gelap ya. Kalau yang 5, Gloria dan Nele ingin pergi ke restoran sendirian. Sekarang kita ke poin B, itu di sini perintahnya möchten Sie gern in ein Restaurant wie das Lichtlos besuchen? Warum nicht? Warum nicht? Apakah Anda ingin mengunjungi restoran seperti Lichtlos gitu tanpa lampu? Mengapa? Jadi ini untuk kalian pertanyaan pribadi, mengapa tidak gitu. Terus di poin yang C, Julia sedang mencari informasi di situs web, homepage gitu ya. Cocokkan jawaban dengan pertanyaan. Sekarang kita lanjutin di poin 9C, mencocokkan ya. Oke, yang nomor 1 dulu.
Was macht Essen in einem Restaurant ohne Licht so besonders? Itu artinya apa yang membuat makan di restoran tanpa cahaya begitu istimewa. Besonders itu artinya istimewa. Apa yang istimewa gitu ya. Berarti ini cocok sama yang mana? Kita baca dulu. Kira-kira cocok sama yang nomor D ya. Jadi di poin D, mereka menemukan dunia yang berbeda, kayak mengetahui dunia yang berbeda, belajar menemui dunia berbeda gitu ya. Mereka tidak dapat melihat apapun gitu ya, tetapi indera yang lain sangat aktif gitu, kayak mungkin mendengarkan, pengecapan, penciuman, dan peraba yang menjadi sangat penting. Jadi itu istimewanya, jadi bisa mengenal Anderen Sinne itu indera lain gitu yang sangat aktif, dari pendengaran, pengecapan, penciuman, hingga peraba yang menjadi penting. Berarti satu cocok sama D. Yang kedua itu artinya apa? Was darf man in a restaurant mitnehmen? Itu apa yang bisa saya bawa ke restoran? Itu cocok sama yang nomor mana nih? Kira-kira yang ini ada kata bringen ya. Di situ artinya Anda dapat membawa apa saja. Ponsel dan kamera harus dimatikan. Müssen aus sein itu dimatikan ya, harus dimatikan. Telefonieren und fotografieren ist bei uns verboten. Verboten itu dilarang ya, jadi dilarang menelpon dan juga mengambil foto. Zigaretten itu ya merokok gitu, merokok dilarang. Zigaretten rauchen wie in allen anderen Restaurants auch. Dan dilarang merokok sama seperti di semua restoran lainnya gitu maksudnya ya. Berarti yang nomor 2 Yang nomor 3 itu artinya bagaimana cara memilih makanan, bagaimana cara membayarnya gitu ya. Walen itu memilih ya, pilihan atau memilih. Essen makanan, bezale itu membayar. Nomor 3 cocok sama nomor yang A. Itu artinya kami menyambut Anda di pintu masuk. Eingang itu pintu masuk ya. An der Rezeption bestellen Sie aus unserer Speisekarte und hier bekommen Sie nach dem Essen auch Ihre Rechnung. Jadi Anda dapat memesan dari menu kami Speisekarte gitu di bagian reception atau penerima tamu, dan Anda juga akan menerima tagihan gitu kan, Rechnung gitu setelah makan, nah dem Essen. Jadi bayarnya setelah makan gitu ya. Nomor 3 cocok sama nomor A. Yang nomor B itu artinya saya butuh sesuatu, saya mencari kamar mandi, WC, saya merasa buruk, saya merasa mual atau ya kayak takut gitu. Ich habe Angst. Was kann ich machen? Apa yang dapat saya lakukan? Berarti kalau misalnya ini poin nomor 4 cocok sama yang B. Kami akan memberitahu Anda. Wir sagen Ihnen den Namen vom Kellner. Memberitahu Anda nama pelayannya dan hubungi mereka gitu. Rufen Sie, hubungi mereka, telepon mereka, panggil mereka. Mereka akan segera datang dan membantu Anda. Sie kommt sofort, segera datang dan membantu Anda. Hilft Ihnen weiter gitu. Berarti cocok sama nomor B. Nomor 5, bagaimana saya mendapatkan tempat gitu ya. Kapan saya perlu melakukan reservasi? Yang ini cocok sama nomor yang C ya. C itu artinya pesan tempat duduk Anda kira-kira seminggu sebelum kunjungan reservasi Anda, sebelum pengunjungan reservasi Anda gitu. Anda akan menerima pemberitahuan paling lambat 3 hari nih. 3 Tage itu 3 hari dari terminnya sebelum janji temu gitu ya. Eine Nachricht itu kayak pemberitahuan atau pesan gitu. Berarti ini cocok sama nomor C. Sekarang kita lanjut di gambar di halaman selanjutnya, maksudnya di sini ada judul besar Lernen mit allen Sinnen ya. Itu artinya belajar dengan semua indera.
Di kotak info sebelah kanan di sini dijelaskan belajar dengan semua indera membantu kita mengingat kosakata lebih baik gitu ya. Jadi kita itu tidak hanya membaca tapi kita juga melihat gambar, bilder ansehen, mit den handen voelen, itu merasakan, menyentuh gitu, menyentuh benda, merasakannya. Terus riechen mencium, hören mendengarkan, schmecken kayak merasakan gitu. Di Aufgabe 10A sama 10B ada sebuah permainan di kelas yang bisa kita bayangkan. Ada beberapa gambar ya, A, B, C, D, E gitu ya. Di situ yang pertama, di situ misalkan ada gambar melihat gitu ya. Ich sehe etwas das ist rot, itu aku melihat sesuatu warnanya merah. Terus ada yang jawab, deine Tasche, tasmu. Bukan, aku melihat sesuatu itu merah dan kecil. Terus dijawab lagi Steve, pulpen gitu. Ya, genau. Lanjut di sini yang gambar B, itu ya. Di situ ada tas ya, ada gambar tangan gitu ya untuk meraba atau voelen. Satu orang masukkan tangannya ke tas dan merasakan meraba lalu mendeskripsikannya gitu. Was ist das? Richtig geraten. Apa ini? Kayak gitu ya. Tebakan yang benar gitu. Ini untuk melatih indera peraba gitu. Ich glaube, das ist ein Stief. Terus yang nomor C itu ada untuk horn ya, mendengarkan. Satu orang menutup mata, yang lain membuat suara gitu kan. Misalnya merobek kertas atau apa yang lain gitu ya. Was machen die anderen? Oder sie beschreibt, yaitu apa yang dilakukan yang lain, dia mendeskripsikannya. Melatih indera pendengaran. Lalu yang gambar ini penciuman ya. Tutup mata dan cium sesuatu. Schließen Sie die Augen. Riechen Sie. What is das? Gitu kayak nanya. Tutup mata Anda, ciumlah apa ini. Terus dijawab, das riecht wie ein Apfel. Ini baunya seperti apel. Terus yang gambar E itu ada gambar mulut, yaitu pengecapan gitu ya. Smekan, tutup mata ya. Di situ ada orang tutup mata dan mencicipi sesuatu. Rasanya seperti apa? Was is das? Apa itu? Wie schmeckt das? Rasanya seperti apa? Misalkan das schmeckt süß, berarti rasanya itu manis gitu. Ini adalah metode belajar yang seru dan efektif. Kalian bisa coba dengan teman-teman kalian atau di kelas gitu ya. Alhamdulillah teman-teman, kita udah belajar di bab 1 A2 bahasa Jerman dari buku Network ini, yaitu dari mulai si Vorstellen, perkenalan, terus Schiffer Abreden membuat janji gitu ya. Terus kita belajar grammarnya genitif, name plus s, kita belajar perfect juga, belajar particip zwei, perfect mid sign, yaitu perubahan gitu ya, dari A ke B. Terus kita belajar juga Nebensatz mit while. Kita sudah belajar banyak banget ya. Alhamdulillah, semoga penjelasan dari bab 1 bisa bermanfaat dan mudah kalian pahami. Terima kasih yang sudah belajar hari ini. Udah nonton video Nisha Diary dari A1 sampai A2. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Sampai ketemu di pembahasan bab 2. Cus!